السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشوفوا عمليات على الدوال الاصليه opération sur les fonctions primitives. في هذا الدرس هذا كالعاده كنبدا الشرح بالفرنسيه ثم غنعاود بالعربيه. Dans cette leçon, on verra un tableau concernant les opérations sur les fonctions primitives et des applications concernant ces opérations. Alors, on a condition sur U, V, la fonction f, c'est fonction primitive. Alors ici, il n'y a pas de condition. F de x égale à U' de x, U de x absence n. Dans un exercice, par exemple, si on arrive à mettre f de x sous cette forme, sous forme de U' de x, U de x absence n, n appartenant à n, alors la primitive f de x, c'est U de x absence n plus 1 sur n plus 1 plus k. Vous savez, si on dérive f, on va trouver f, la fonction dérivée f. Donc, on dérive la fonction primitive, f' de x. Donc, c'est u de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus k, le tout dérivé. K dérivé, ça donne 0. Donc, il reste à u de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 dérivé. Or, ça, c'est n plus 1 sur n plus 1, u de x, u dérivé u' de x, fois u de x à la puissance n plus 1 moins 1. Donc, c'est n plus 1 sur n plus 1, ça fait 1. Donc, ça fait u' de x à la puissance n. Et c'est exactement ce qu'on a. Alors, U' de x, U de x absence n a pour primitive f. De même ici on a une condition U de x différent de 0. U de x différent de 0 pour tout x de i. Pourquoi? Parce que U de x, il est ici placé au dénominateur. Et un dénominateur ne doit jamais être nul. Alors, f de x égale à, si on arrive à écrire notre fonction sous cette forme, f de x égale à u' de x sur u de x au carré. Alors la primitive sera moins 1 sur u de x plus k. K appartenant à R. Toujours k appartenant à R. Vous savez, si on dérive ça, la dérivée de la constante, c'est 0 moins 1 sur u de x dérivé. C'est exactement u' de x sur u de x au carré. Vous savez, on peut considérer moins 1 comme une fonction sur u de x qui est fonction. Alors, vous savez, la règle de f sur g dérivée, on l'a déjà vu, c'est f' fois g moins fg' sur g au carré. Donc, voilà. Maintenant, u de x supérieur strictement à 0 pour tout x de i. Pourquoi cette condition? U de x supérieur strictement à 0 pour tout x de i. Parce que on a u de x sous la racine, donc il doit être positif. Et elle est au dénominateur, donc doit être non nul. Donc u de x doit être strictement positif. Alors si on arrive à écrire notre fonction sous cette forme, u' de x sur racine de u de x, la primitive c'est f de x est égal à 2 fois racine de u de x plus une constante. Vous savez, on peut dériver f, la primitive, et on tombe sur cette expression. On a regardé 2 racines de u de x plus constante dérivée. La constante dérivée, c'est 0. Donc, il reste 2 fois racine de u de x dérivée. Donc, égal à 2. Racine de u de x dérivée, on peut l'écrire. C'est u de... je m'excuse, je recommence. Donc, 2 racines de u de x plus constante dérivée. La constante dérivée, c'est 0. Donc, il reste 2 racines de u de x dérivée. Donc, ça fait 2 u de x à la puissance 1/2, le tout dérivé. On sait que la dérivée de ça, c'est 1/2 u de x à la puissance 1/2 moins 1 fois u' de x. Or, 1/2 moins 1, c'est moins 1/2. 2 sur 2, c'est 1. Donc, ça fait u de x à la puissance moins 1/2 fois u' de x. Donc, fois u' de x. Voilà. Or, ça, c'est
exactement u' de x sur racine de u de x, puisque u de x à la puissance moins 1 demi, c'est 1 sur u de x à la puissance 1 demi. Et u de x à la puissance 1 demi, c'est racine de u de x. Donc, on tombe exactement sur cette expression. Alors maintenant, u de x doit être différent de 0 pour tout x appartenant à i. On a f de x égale à e' de x, u de x à la puissance n, cette fois-ci, n appartenant à r étoile, moins 1. Pourquoi x doit être différent de 0? Parce que, par exemple, si on prend n négative, alors 1 sur u, on peut placer u de x au dénominateur avec un exposant positif qui est moins n. u de x à la puissance n est égal à 1 sur u de x à la puissance moins n. n négatif, moins n sera positif. Mais u de x sera placé au dénominateur. Regardez, par exemple, si on prend cet exemple-là, par exemple, on prend, attendez, par exemple, u de x à la puissance, par exemple, moins 2. Alors, c'est 1 sur u de x à la puissance 2. Donc, ça fait... donc, si u de x égale à 0, donc c'est un dénominateur ici qui est nul. Donc, c'est pourquoi on prend u de x différent de 0 pour ne pas avoir un dénominateur qui est nul. Donc, lorsque n appartenant à r étoile, ici moins 1, pourquoi? Parce que moins 1 annule ce dénominateur. Donc, si on arrive à écrire notre fonction sous cette forme, u' de x fois u de x à la puissance n, alors elle a comme primitive f de x égale à u de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus k. Maintenant, u de x doit être supérieur strictement à 0 pour tout x de i. f de x égale à u' de x, u de x appartenant à r appartenant à q étoile moins 1. Donc la primitive, c'est u de x à la puissance r plus 1 sur r plus 1 plus k. Pourquoi on prend u de x strictement positif? On prend u de x strictement positif. Voilà, on va expliquer par un contre-exemple. Par exemple, on prend... par exemple, on va prendre u de x négative et on va prendre r puisqu'il appartient à q, par exemple, est égal à par exemple est égal à 3 demi. Voilà, 3 demi par exemple. Alors, u de x à la puissance r est égal à u de x, plutôt on va prendre r également 3 demi, est égal à u de x à la puissance moins 3 sur 2. Donc, est égal à 1 sur u de x à la puissance 3 demi. Donc, égal à 1 sur racine de u de x au cube. Donc, ici, si u de x est égal à 0, u de x doit être différent de 0 parce que u de x ici est placé au dénominateur. En plus, u de x doit être positif parce qu'il est sous la racine. Donc, lorsque r appartient à q étoile, moins 1, alors on a condition u de x supérieur strictement à 0. Et pourquoi on élimine moins 1? Parce qu'il annule ce dénominateur. Donc, la primitive, c'est f de x égale à u de x à la puissance r plus 1 sur r plus 1 plus k. Ici, il n'y a pas de condition. F de x égale à u' de x cos de u de x. La primitive, c'est sinus de u de x plus k. Si on fait le chemin inverse, la dérivée de la constante, c'est 0. Sinus dérivé, c'est cosinus. Et u', puisqu'ici, on a une fonction composée. On commence par la dérivée de ceci, donc u'. Sinus dérivé, c'est cosinus. De même pour f de x égale à u' de x sinus de u de x. La primitive, c'est moins cos u de x plus k. Si on dérive ça, la constante
A pour dérivée 0. Et là, U' de x, cos dérivée c'est moins sinus, avec le moins c'est plus sinus. Maintenant, si on arrive à écrire notre fonction sous cette forme, U' de x, V de x plus U de x fois V' de x, alors la primitive sera U de x fois V de x plus constante. On a vu ça dans la leçon des dérivés. Si on dérive un produit, c'est exactement ça. Alors, maintenant, pour le dernier cas, V de x doit être différent de 0 parce que V de x est au dénominateur. Pour tout x, bien sûr, de i. Alors, si on arrive à écrire notre fonction, c'est cette forme, U' de x fois V de x moins I de x fois V' de x sur V de x au carré. Alors, la primitive sera U de x sur V de x plus constante. Si on dérive ça, on sait que la dérivée du rapport de deux fonctions, c'est la règle, on tombe exactement sur cette expression. Pour les applications, on a déterminé les primitives de f dans chaque cas. Donc le premier cas, le deuxième et le troisième. On va traiter chaque cas. Donc on va prendre le premier cas, f de x égale à cosinus de x fois 3 plus sinus de x à la puissance 4. Si on pose u de x égale à 3 plus sinus x, la dérivée, on dérive ça, la dérivée de 3 c'est 0, la dérivée de sinus c'est cosinus. Donc on remarque bien que f de x est égal à u' qui est cos de x fois v fois u de x à la puissance 4. Or, déjà dans le tableau, on a u' fois u de x à la puissance n a pour primitive f de x égale à u de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus constante. Donc, on applique exactement cette règle. Donc, 4 plus 1 sur 4 plus 1. Donc, ça fait u de x à la puissance 5 sur 5. Donc, ça fait, puisque u de x, c'est déjà 3 plus sinus x. Donc, c'est 3 plus sinus x à la puissance 5 qui multiplie 1/5. Voilà. On passe maintenant au troisième cas. Au troisième cas, donc on a f de x est égal à 2x plus 5 sur 2 racines de x carré plus 5x plus 1. Si on pose u de x égale à x carré plus 5x plus 1, u' de x égale à 2x plus 5. Donc f de x, c'est exactement u' de x sur 2 racines de u de x. Or, u' de x sur racine de u de x dans le tableau, voilà, u' de x sur racine de u de x, c'est 2 racines de u de x plus k, plus constante. Donc, c'est 2 racines de u de x. Ça, c'est 2 fois racine de u de x. Sur 2, 2 sur 2, ça fait 1. Donc, exactement, c'est racine de u de x. Donc, f de x est égal à racine de x carré plus 5x plus 1 plus une constante avec k appartenant à R. Le dernier cas, f de x est égal à 2x plus 3 sur x carré plus 3x plus 5 au carré. Ici, de même, si on pose u de x égale à x carré plus 3x plus 5, u' dérivée, c'est 2x plus 3. Donc, on remarque que f de x s'écrit sous la forme u' de x sur u de x au carré. Et d'après le tableau, u de x sur u de x au carré, donc, oui, u' de x sur u de x au carré. Et la primitive est exactement moins 1 sur u de x plus constante. Donc, moins 1 sur u de x, ça veut dire moins 1 sur x carré plus 3x plus 5 plus constante. اليوم حنا تنهضروا على العمليات على الدوال الأصلية. إذا غنشوفوا هاد الجدول ديال الدوال الأصلية وغنشوفوا تطبيقات على هاد الجدول. إلا عندنا شروط على U و V وعندنا الدالة F وعندنا الدوال الأصلية ل F. إلا قدرنا نكتبوا الدالة ديالنا على هاد الشاكلة، على الشكل ديال الدالة المشتقة في الدالة أس N، راه الدالة الأصلية هي U ل X أس N زائد 1 على N زائد 1 زائد 1 ثابتة. وقلنا هذه راها بالنسبه الى جيت ندير لهنا هذه داله اصليه، الا درت ليها الاشتقاق غنطيح نيشان في هذه. ها حنا نشوفوا الا خديت هذه
الدالة المشتقة ل اف اللي الدالة الأصلية تعطيني يو لي إكس على إن زائد واحد أس إن زائد واحد على إن زائد واحد زائد ك. الاشتقاق ديالها، الاشتقاق ديال ك راه هو صفر، تيبقى ليا الاشتقاق هادي، وتنعرف الاشتقاق ديال هادي راه هي إن زائد واحد على كانت عندي إن زائد واحد، إذا غتبقى واحد على إن زائد واحد غتبقى، ولكن الاشتقاق هادي راه هي إن زائد واحد في الدالة المشتقة يو إكس في يو لي إكس أس إن زائد واحد ناقص واحد، راه زائد واحد وناقص واحد. إذا غتعطيني يو الدالة المشتقة ل إكس ل يو الدالة المشتقة ل يو في يو أس إن، وهي بالضبط اللي عندنا هنايا. وهذا الشيء إلا كانت إن تنتمي لإن ما عندي حتى شرط على يو على يو، ما عنديش شروط على يو إلا كانت إن تنتمي لأي الان. علاش؟ لان ان هنا زائد واحد راها تختلف عن الصفر بما ان ان تنتمي لان. غنشوفوا بالنسبه لهذه عندي شرط، خصني يو لي اكس تكون تختلف عن الصفر. علاش؟ لان يو لي اكس راه عندي في المقام، وعندي المقام عمره ما تيكون يساوي صفر، دائما ما عمرنا تنقسمو على صفر. اذا الا قدرت نكتب الداله ديالي على هذا الشكل هذا، الدالة المشتقة ل يو على مربع يو، فالدالة الأصلية هي ناقص واحد على يو لي إكس زائد ثابتة ك تنتمي ل إغ. إلا درت الطريق العكسي واشتقيت هذه، الاشتقاق ديال الثابتة راه هو صفر، تيبقى لي الاشتقاق هذه راه على شكل دالة على دالة. إلا اعتبرنا ناقص واحد دالة و يو لي إكس دالة، اذا تنطبق نيشان ديك اف سور جي ديغي الاشتقاق ديالها اللي هي راه حنا درنا هادشي في الدرس ديال الاشتقاق، غنطيح نيشان في هاد التعبير. غندوزو دابا يو لي اكس اكبر قطعا من صفر بالنسبه لاي اكس تنتمي ل. علاش خديناها اكبر قطعا؟ لان عندي تحت الجذر وكاينه في المقام خصها تكون مختلفه عن الصفر، تحت الجذر خصها تكون موجبه، اذا خصها تكون موجبه قطعا. الا قدرت نحط الداله ديالي على هذا الشكل هذا، فالداله الاصليه هي 2 جذر مربع يو اكس يو لي اكس زائد الثابته. غندوزو لهاد هنا يو لي اكس ديفيرون تختلف عن الصفر. علاش؟ لان ان هنا شديناها تنتمي الاغ نجمه ناقص واحد. علاش هنا خصها تكون علاش يو لي اكس خديناها تختلف عن الصفر؟ لان الا خديت ان سالبه راه تقدر تجيني يو لي اكس في المقام وغتكون ديك الساعه تساوي صفر. اذا راه ما يمكنش، خصنا في المقام دائما شي حاجه اللي ما كتساويش صفر. مثلا نعطيكم مثال، بحال دابا غنشد يو لي اكس أس مثلا ناقص جوج. شكون هي؟ راه هي واحد على يو لي اكس أس 2. ها هي ولات لنا في المقام يو لي اكس أس ناقص جوج راه هي واحد على يو لي اكس أس 2. ها هي رجعات من هنايا للمقام. اذا هنا ما يمكن لهاش تكون تتساوي صفر. الا كانت تتساوي صفر راه ما عندناش المقام، دائما خصو يكون مختلف على الصفر. اذا هذا هو الاختلاف، هذا هو علاش خدينا هنايا هذا الشرط هذا، باش يمكننا نقولوا بان هذا التعبير هذا راه عنده كداله اصليه يو لي اكس اس ان زائد واحد على ان زائد واحد زائد ك. ولان هذا المقام تينعدم في ان كتساوي ناقص واحد، هذاك الشيء علاش تنشدو ان تنتمي لاغ نجمه ناقص الاحاديه ناقص واحد. غندوزو دابا لهذا هنا شدينا كشرط يو لي اكس اكبر قطعا من صفر. علاش؟ لان عندنا اغ راه تنتمي لكي نجمه ناقص الاحاديه ناقص واحد. علاش هنايا؟ مثلا نعطيكم مثال، الا خديت يو لي اكس كتساوي ناقص 3 على جوج، غتجيني هي واحد على يو لي اكس أس غتجيني هي جذر مربع يو لي اكس أس 3. وخصني هذه تحت من الجذر خصها تكون موجبه، اذا يو لي اكس خصها تكون موجبه.
وحيك في المقام راه خصها تكون غير منعدمه. اذا راه عندي الا كان اذا عندنا في هذه الحاله اف لي اكس ها هي هي اي دو اكس اس ار زائد واحد على ار زائد واحد زائد واحد ثابته. دابا بالنسبه لهذه ما كاينش شرط. الا لقينا الداله ديالنا على هذا الشكل او المشتقه او في الكوس ديال او، راه الداله الاصليه راه هي السينوس ديال او زائد واحد ثابته. حتى هنا ما كاينش شرط. الا لقينا اف لي اكس راه هي على هذا الشكل ديال المشتقه او في السينوس او، راه الداله الاصليه راه هي ناقص كوس لي او زائد ثابته. الا لقيت اف لي اكس راه على هذا الشكل الداله المشتقه لي او فوا في زائد في في الداله المشتقه لي فوا زائد او في الداله المشتقه لي في، فهاد الداله الاصليه على شكل او دو اكس في في دو اكس زائد واحد ثابته. وحنا الا بغينا نديرو الطريق العكسي راه الثابته الاشتقاق ديالها هو صفر، وهاد الجداء كنعرفوا على حساب القواعد ديال الاشتقاق راه تيساوي هذا بالضبط. في اخر حاله في دو اكس خصها تكون مختلفه على صفر، لان عندي في المقام الا قدرنا نكتبوا الداله ديالنا على هذا الشكل يو المشتقه د يو في في ناقص يو غير مشتقه في في مشتقه على في لي اكس اس 2، راه الداله الاصليه راه هي يو لي اكس على في دو اكس في لي اكس زائد ثابته. وشنا هذه في القواعد ديال القسمه بالنسبه للدوال. دابا غندوزو للتطبيقات. بغينا نحددوا الداله الاصليه ديال اف في كل حاله، في هذه الحاله وفي هذه الحاله وفي هذه الحاله. نبداو بالحاله الاولى. اف لي اكس تتساوي كوس اكس في 3 زائد سينوس اكس اس 4. الا حطينا هذه هي يو لي اكس وهذه ديريفي هذا الاشتقاق هذه تتعطيني الاشتقاق ديال 3 صفر، السينوس هو الكوس. اذا تنلاحظ بان اف لي اكس ما هي الا الداله المشتقه او في او اس 4. وهذه عندي في الجدول ها هي اول حاله او الاشتقاق او في او اس ان راه هي او اس ان زائد واحد على ان زائد واحد. اذا غتجيني هي او لي اكس اس 4 زائد واحد هي 5 على 5 زائد كتنتمي لاخ و اي لي اكس بطبيعه الحال هي 3 زائد سينوس اكس اس 5 في 1 على 5 او لا على 5 بحال. غندوزو للمثال الثالث. اف لي اكس تتساوي هذه. الا حطيت يو لي اكس تتساوي اكس اس 2 زائد 5 اكس زائد 1، راه الاشتقاق ديال هذه راه هي 2 اكس زائد 5. اذا اف لي اكس راه تتولي هي يو الاشتقاق ديال الداله يو على اثنان بيس اثنان راه عندي يد جذر مربع يو لي اكس. وعندي في الجدول هذه هاد الداله المشتقه يو على جذر مربع يو عندي في الجدول ها هي يو على جذر مربع يو راه هي 2 جذر مربع يو زائد ثابته. اذا هنايا 2، اذا هذه هي 2 جذر مربع يو اكس. 2 على 2 هي 1، غتبقى لي جذر مربع يو لي اكس اللي هي جذر مربع اكس اس 2 زائد 5 اكس زائد 1 زائد 1 ثابته تنتمي لآخر. اخر مثال هي اف لي اكس تتساوي 2 اكس زائد 3 على اكس اكس اس 2 زائد 3 اكس زائد 5 اس 2. هنا غنحطو يو لي اكس هي هذه هي اكس اس 2 زائد 3 اكس زائد 5. كنلاحظوا بان الداله يو الاشتقاق ديالها هي 2 اكس زائد 3. اذا اف لي اكس راه تتكتب على شكل الداله يو الاشتقاق ديالها على يو لي اكس اس 2. وهذه عندي في الجدول ها هي يو لي اكس على ها هي على يو اكس او اس 2 راه هي ناقص 1 على يو لي اكس. اذا غتجينا هي ناقص 1 على يو لي اكس و يو لي اكس هي هذه زائد 1 ثابته هكا. الى الملتقى.